गुड मॉर्निंग दर्शक बंधु मु पुणी फेरी आसली आपण पाखक एक नुआ दमदार बिजनेस आइडिया नहीं। दर्शक बंधु आपण मैंने चिंतित कि नुआ बिजनेस को नहीं फाइनेंस को नहीं बिल्कुल चिंता करूँ नहीं। मोर ए भिडटी स्वतंत्र आपण बनिया जाइए। धैर्यर सह ए भिडटी को शेष पर्यंत देखु। बहु कम मूल्य रे निज घरे बसी किपरि गोटे भल बिजनेस बा बड़ बिजनेस कहले अत्युक्ति हम ना से बिजनेस आइडिया जानतु। दर्शक बंधु बहुत लोग तो चिंता करते बिजनेस करने किंतु पाखे से फाइनेंस न थाए जे गोटे बिजनेसटा स्टार्ट करने। किंतु आज ए प्रॉब्लम सॉल्यूशन मु ए बिजनेस आइडिया भितर जनइबी। आपण माने मोर ए वीडियोटी को देखंतु। बिजनेस रे बहुत किसी पैसा खर्च होता है। मु जो आइडिया नहीं कि आसी बहुत कम स्वल्प धन रे आपण गोटे घरे बसी भल बिजनेस करें। जदि आपण ये बिजनेस को समय दौरान परिश्रम करुँच आपको नहीं कि गोटे नुआ दुनिया रे पहुँचा गोटे नेम फ्रेम आउ निजर गोटे परिचय तैयारी करने को चाहते ताहले ये वीडियोटी को शेष पर्यंत बिना स्क्रिप्ट रे देखंतु। आउ डेरी न करी ए बिजनेस आइडियाटा को जाना जावा है। एथरे ए बिजनेस को स्टार्ट करिया पूर्व मु गोटे कथा कहीदेवी। ए बिजनेस स्टार्ट करिया को हेले किछिटे जिनस आपण को पाखे आनी रखा हम आपको नहीं कि आपण केमिति बिजनेस टी बढ़ेबे चलतु जाना। दर्शक बंधु प्रथम देखो ये ये हूँ मीटर बा वेट मेसीन जहाँकि साधारणतः आपण पाख पड़ोसी बा मार्केट रे मिल जाउची। यही वेट मेसीन रो मूल्य 1500 रु 5000 पर्यंत अच्छा। आपणकर दरकारी जी से अनुसार किणिक आणतु। ये है फास्ट। सेकेंड है यहाँ ये हूँ पैकिंग मेसीन। ये भी आपण नियरेस्ट मार्केट रे मिल जाव। यार मूल्य 1200 रु 2200 पर्यंत बा 3000 पर्यंत अच्छी। आपण चॉइस अनुसार आनीपारे। आउ किछिटा जिनस देखंतु ये हूँ जरी पेपर पाउच जहाँ को ये पैकिंग करिया काम आसो। ये हूँ गोटे टाइप यार प्रत्येक भेराइटी अच्छी 50 ग्राम अच्छी 100 ग्राम अच्छी 250 अच्छी अधिकिलिया अच्छी किलिकिया अच्छी। यार साइज नहीं कि प्रत्येक जिनस किलो हिसाब से मिले मार्केट रे। यार साइज नहीं कि प्राइस अच्छी। आपणकर कौ साइज दरकार से अनुसार मार्केट रे आनीपारे। सेकेंड आउ गोटे टाइप मिलूँ देखो यहाँ ये पाउच बहुत सुंदर है। ये पाउच भी सबु प्रकार मान 50 100 250 किले 500 ग्राम सब मिलूँ। यही तीनोटी जिनस आपन को दरकार बिजनेस रो किछि आइडिया बटन पे आप जानिले जानतु टोटाल प्रोसेस टी कौन आ केते कम मूल्य रे आ केते बड़ बिजनेस टी हे जीवो एटा को आमे जानिबा। प्रथम तुमको मु कहितली किछि जरी पाउच किछि पैकेट पाउच गोटे वेट मेसीन गोटे पैकिंग मेसीन। बर्तमान जानतु जे एथरे आमे कौन कौन करि परिबा और किपर आपको नहीं मार्केट रे गोटे नेम फ्रेम ब्रांड रे परिणत करि परिबा। बंधुगण देखंतु ये हूँ से पाउच मु खोलिक देखौछि। स्वतंत्र वीडियो करने पे आपको किनिक आनी ये पाउच ये हूँ 50 ग्राम पाउच। एथिरे आप कौन पैकिंग करें लवंग गुजराती गोलमरीच आजिका डेट रे मार्केट रे एभलिया पाउच आसीनी। आ ये हूँ से स्टिकर जो ब्रांड कहूँ आपण ना द्वारा ये स्टिकर बन पारे। मार्केट रे भी अवेलेबल माने होची जोटी स्टिकर तैयारी करा जाए या साइज अनुसार आपको बनिया पड़ो। एथरे जदि एटा हूँ 50 ग्राम पाउच एथरे जदि गोलमरीच 50 ग्राम ओजन करके मार्केट रे दौरान तो आपणकर जिनस को किए न पसंद कर। देखो ये पाउच 50 ग्राम वेट है पैकिंग स्टिकरिंग से यदि ने स्टिकर भी बना जाऊँगी। मुझे देखो आप स्टिकर बन के आनी देखी दूँ। देखो ये भाया स्टिकर ये गोटे देखो सिंपल किसी कर दरकार नहीं। आपको नखरे उठे देले ये उठी जाऊँगी बस। प्लेन
এটা 50 ଗ୍ରାମର ଷ୍ଟିକର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ 100 ଗ୍ରାମର କଭର ଉପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେଇଛି। ଏଇଭଳି ଯଦି ଆପଣ ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଲମରିଚ ପ୍ୟାକେଜ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆକୁ ଯଦି ୟାର କଷ୍ଟ ଯଦି ପର୍ ପିସ୍ ଆପଣ ହିସାବ କରିବେ 1.5 ଟଙ୍କାରୁ 2.5 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ୟାର କ୍ୱାଲିଟି ନେଇକି, ଇଏ ବି ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ନହେଲେ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଜରି ପାଉଚ୍ କିଣି ଆଣିପାରିବେ। ଇଏ ବହୁତ କମ୍ ମିଳୁଛି। ଯଦି ୟା ଉପରେ ଷ୍ଟିକରିଂ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲଗେଇକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ଷ୍ଟିକର ନେଉଛି, ସିମ୍ପଲି ଛାଡ଼ିଗଲା। ଖସି ଯାଉଛି, ଦେଖ ଷ୍ଟିକର ଲଗେଇ ଦେଖେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ ଜରି ପାଉଚରେ ବି ପ୍ୟାକିଂ କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ଯଦି ମାର୍କେଟ ଯିବେ ଗୋଲମରିଚ କିଣିବାକୁ ତାହାର 180 ଟଙ୍କା, ସେ ବି ପଲିଥିନରେ ବାନ୍ଧିକି ଦେଉଛନ୍ତି ବା କାଗଜରେ ଗୁଡ଼େଇକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ପ୍ୟାକେଜରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିପାରିବେ? ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଲମରିଚରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ମାର୍କେଟରେ କିଣା ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି 55ରୁ 60 ଟଙ୍କା, 100 କିଲୋ ନୁହେଁ 100। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ୟାକେଟରେ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଏବେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ କିଣିକି ଆଣିବେ 80 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ପାଇବେ ନାହିଁ ଗୋଲମରିଚ ସହ। ଯଦି ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ସେଇ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ପର୍ ପାଉଚ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ବେନିଫିଟ୍। ଯଦି ନିଜେ ମାର୍କେଟରେ ଏଇଭଳି ପ୍ୟାକିଂ କରିକି, ମୁଁ ଲବଙ୍ଗ ପ୍ୟାକିଂ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି 50 ଗ୍ରାମର। ଇଏ ହେଉଛି ଲବଙ୍ଗ ଷ୍ଟିକର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଭଳି ବନେଇଛି। ଖୋଲିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ୟା ଭିତରେ ଲବଙ୍ଗ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଇଏ ହେଉଛି ଲବଙ୍ଗ। ମୁଁ ବି ଆଗକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଲବଙ୍ଗ ହେଲା, ଗୋଲମରିଚ ହେଲା, ଅଳେଇଚ ହେଲା, ଆଲମଣ୍ଡ ହେବ, କାଜୁ ହେବ, ଆଉ ବାଦାମ ବି କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇକି ଭେରାଇଟିର ପ୍ୟାକିଂ କରିକି 100 ଗ୍ରାମ, 50 ଗ୍ରାମ, 250, 500 କିଲେ ମଧ୍ୟ କରିକି ମାର୍କେଟରେ ଇଜିଲି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଏହିପରି ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ଖଟନ୍ତୁ, ତାପରେ ପିଲା ରଖିକି ଖଟନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ କିଛି ଦୂର ରନିଂ କରିଗଲେଣି, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନିଲେଣି, ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେଣି, ତାପରେ ଏହାର ଯାହା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଦରକାର, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରି ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବନାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ନେଇ ହୋଲସେଲ୍ ବା ରିଟେଲର କାଉଣ୍ଟରରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଉଥିବେ ହେଲା, ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସକୁ ପୁରା ଆକାଶ ଲେଭେଲର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଜନେସଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ, ବା ଷ୍ଟିକର ହେଉ, ଏ ପାଉଚ୍ ହେଉ, ବା ୱେଟ୍ ମେସିନ୍ ହେଉ, ବା ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନ୍ ହେଉ କିଣିବାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ମୋର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଅବଦାନ ରହିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବା ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଦେଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇକି କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବା ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି, ବା ଏହା କେଉଁଠି ମିଳୁଛି ଏହା ଯୋଗାଯୋଗ କରାଇଦେବି। ଏ ଭରସା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ମୋତେ ମୋ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ମୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ୟା ପରେ କେମିତି ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି ଏହା ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଦେଖେଇବି ହେଲା। ଆଉ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଏହିପରି ବନି ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗକୁ ନୂଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରକାରର ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ମୁଁ ଦେଇ ଚାଲୁଥିବି। ଆଉ ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇ ନିଜ ଲାଇଫରେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କାଜୁର ପ୍ୟାକେଟ୍, ମୁଁ ତ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଦେଖେଇଲି, ଷ୍ଟିକର ଲଗେଇବା ଦେଖେଇଲି। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ୟାକିଂ ବି କରିବି। ଆପଣ ଏଇଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ୟାକିଂ କଲା ପରେ ୟାର ଆଉଟଲୁକ୍ କିପରି ବାହାରୁଛି ମୁଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଉଛି।